वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर के बयान की। उनका कहना है कि कश्मीर की खातिर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, बिलाशुबा कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सिपह सालार ने यादगार शोहदा पर फातिहा पढ़ी और फूल भी पेश किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीरी उमायदीन से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय मजालिम और बढ़ती हुई हिंदुत्व इंतहा पसंदी कश्मीरियों की जिद्दोजहद का अज़म मजबूत करती हैं। कश्मीर एक दिन जरूर कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा होगा। भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था और आज भी है और कल भी रहेगा। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मुसल्लह अफवाज ने अपने पैगाम में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद में गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा किया है। ISPR का कहना है कि कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरी कई दहाइयों से जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक कश्मीरी अवाम रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और मसला कश्मीर पर बबानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहना था कि हम कश्मीर के अजीम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से अपने खून से आज़ादी की दास्तान लिख रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना है। कश्मीरियों के आज़ादी के नारे की शिद्दत में वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज में इजाफे के साथ कश्मीरियों में आज़ादी की तड़प भी बढ़ गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, ना उसे कश्मीरी मानते हैं, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। दुनिया में इंसाफ और जमहूरियत के अलग अलग असूलों और इम्तियाजी क़वानीन को तस्लीम नहीं किया जा सकता। हम दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मुजफ्फराबाद आमद। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली पहुंचने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी मजहबी तंजीमों की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर वफाकी दारुल हुकूमत में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने की। रैली का आगाज दफ्तर खारजा से हुआ, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। रैली पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंची, जहां शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम थाम रखे थे। 500 मीटर तवील कौमी कश्मीरी परचम भी उठा रखा था। मुजाहिदीन ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए फलक शगाफ नारे लगाए। कराची में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ाइद तक वॉक की गई। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने शिरकत की। तलबा की बड़ी तादाद कश्मीरी परचम थामे वॉक में शामिल हुई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कश्मीरियों के हक में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इरादा किया गया। करारदाद में भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मज़ालिम की मज़म्मत की गई। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरी अवाम को उनके हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया गया।
افواج پاکستان جہاں ملک کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، وہیں کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ وزیر اعظم اور مسلح افواج کی بہترین پالیسیوں کے کشمیر کا تحفظ ممکن ہے۔ مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کا واحد ضمانت ہے۔ کشمیر کی تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، اس مشن کو پورا کرنا ہماری ترجیح ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کی حمایت میں کمی آئی ہے، نہ آئے گی۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کو ہمیشہ اہمیت دی اور پاکستانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی تحریک میں ان کے شانہ بشانہ ہے۔ مضبوط، روشن اور منور پاکستان کشمیریوں کی پشت پر کھڑا ہے۔ پاکستان کا استحکام کشمیریوں کے لیے اولین ترجیح ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو بھارت کے سامنے طاقتور اور مضبوط رکاوٹ ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، خطے میں امن کا قیام کبھی نہیں ہوگا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اپنے پیغامات جاری کیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین ہے۔ بھارت کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیری عوام کو شدید ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے 77 سال قبل کیے وعدوں کا احترام کرے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا، کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حق خود ارادیت عالمی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے۔ کشمیری خوف اور دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ دیرینہ تنازعات کی مزید طول نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کی حقیقی امنگوں کو دبا کر دیر پا امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ کشمیری ڈرپوک نہیں، نڈر قوم ہے۔ کشمیری کبھی نہیں جھکیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کا سب سے بڑا ہتھیار شہداء کا خون ہے۔ شہداء کی قربانی ہمیں توانائی دیتی ہے کہ ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے رہیں۔ مشال ملک نے مزید کہا کہ حریت رہنماؤں کو بھارت قتل کر رہا ہے، نوجوانوں بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ بھارت کا دہشت گردی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ حال ہی میں میری والدہ کو بھارت نے اپنے دہشت گرد نیٹ ورک کے ذریعے سلو پوائزننگ سے شہید کروایا۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے شاہ غلام قادر کی قیادت میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیری عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات میں حکومت پاکستان کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم کی وفد کے ارکان کو کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کی تلقین۔ وفد کو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات لینے کی ہدایت کی ہے۔ وفد نے حکومت پاکستان کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر اور وفاقی وزراء ڈاکٹر احسن اقبال، انجینئر امیر مقام، رانا تنویر حسین اور عطا اللہ تارڑ بھی شریک تھے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ پیپلز پارٹی کشمیر کاز کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے مزید کیا کہا، جانیے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں بھارت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیری عوام کے ساتھ ایک سنگین ناانصافی قرار دیا۔ پیپلز پارٹی کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے عہد کیا کہ پارٹی کشمیری عوام کے ساتھ اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک وہ اپنا پیدائشی حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یاد دلایا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1990 میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے
5 फरवरी को सरकारी तातील का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से भारतीय अफवाज ने कश्मीरी भाइयों पर मजालिम ढाए हुए हैं। हजारों लोगों को शहीद, माजूर और कैद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीरियों के लिए लड़ने का अज़्म किया था और पीपल्स पार्टी कश्मीर कॉज के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है। उन्होंने कहा कि कश्मीर दर हकीकत बरहज़-ए-ख़ैर के तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती के लिए साथ खड़े हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी हर फोरम पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि भारतीय अफवाज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और भारत को कश्मीरी अवाम पर जुल्म करने से रोकने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। कुछ मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाया और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। दौरान मुलाकात नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को पस्ती की तरफ धकेल दिया गया, अब इसमें ठहराव खुश आइंद है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पंजाब में अवामी खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। दौरान मुलाकात गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की रफ्तार में कमी का आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबार और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। तरक्की के सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। मरियम नवाज ने अरकान पंजाब असम्बली से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। शहबाज शरीफ ने अवामी खिदमत की मिसाल कायम की है। आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी की कलीद है। अवामी खिदमत के मयार और रफ्तार से नून लीग की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बानी चेयरमैन पीटीआई के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लिखे गए खत से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने जलाओ घिराओ की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में आबादी बढ़ चुकी और सड़कें छोटी हो चुकी हैं, इसलिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है। मरियम नवाज ने कहा कि आपकी बातें सुनकर लगता है कि मैंने कारकर्दगी के मेडल्स पहन लिए हैं। मैं मीडिया वर्कर्स के लिए अपने दौरे हुकूमत में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सहाफ़ियों के लिए अच्छी हाउसिंग कॉलोनी होनी चाहिए। आपको बताएं कि विफाकी काबीना के फैसले के बाद सी पैक के तहत 6 अरब 70 करोड़ डॉलर के कराची तक पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की राह हमवार हो गई है। चीनी माहिरीन का वफ्द रवा माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ML1 मंसूबे के मालियाती प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिडिंग के बाद मंसूबे पर फौरी तौर पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने अगस्त 2024 में ML1 मंसूबे के पहले मरहले में मालियाती यकीन दहानी के हवाले से मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी दी थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ML1 मंसूबे के लिए 85% या 5 अरब 70 करोड़ डॉलर फंड्स चीन की जानिब से फराहम किए जाने का इम्कान है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात की और कराची में ईवी बस प्लांट कायम करने की दावत दी है। चीनी कंपनी ने फिजिबिलिटी स्टडी करने की यकीन दहानी करा दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी की दावत दे दी। शर्जील इनाम मेमन ने चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दी। सिंध हुकूमत की जानिब से ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में रियायत, जमीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के साथ साथ कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए कोशां है। कराची में ईवी बस प्लांट के कयाम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। एक साफ और मौसर ट्रांसपोर्ट निजाम की जानिब मुंतकिली भी तेज हो जाएगी। चीनी कंपनी के नुमाइंदों की जानिब से सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की दावत का खैर मकदम। कराची में सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। चीनी सरमायाकारों की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि जल्द ही एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी ताकि मंसूबे की मुआशी और तकनीकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सके। सूबाई वजीर बराए तवानाई और मंसूबा बंदी और तरक्की सैयद नासिर हुसैन शाह भी मुलाकात में शरीक थे।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ چین کے دوران بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کیو ینچن سے ملاقات کی ہے۔ دورہ بیجنگ کے موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور چینی ہم منصب کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے طویل رہی۔ ملاقات کے دوران پیرا ملٹری فورسز کے لیے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر بات چیت ہوئی۔ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی۔ پولیس کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے چین سے حصول کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ جنوری میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام کے تحت بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کو 10 لاکھ روپے تک کا قرض دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض بیرون ملک ملازمت کے متلاشی افراد کی تربیت، سفری ویزے اور رہائشی اخراجات کے لیے دیا جائے گا۔ قرض 21 سے 45 سال کی عمر کے پاکستانی شہری حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ قرض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزار کے پاس بیرون ملک ملازمت فراہم کرنے والی کمپنی کا تصدیق شدہ نوکری کا لیٹر موجود ہو۔ قرض حاصل کرنے کے لیے درخواست گزار کو یہ وضاحت دینا ہوگی کہ وہ یہ رقم کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ قرض 5 سال کی مدت میں واپس کرنا ہوگا اور اس پر رائج الوقت شرح سود سے 3% زیادہ سود ادا کرنا پڑے گا۔ درخواست گزار اور پاکستان میں اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے نام پر مشترکہ طور پر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک جانے والے شخص کے خاندان کے کسی فرد کو ضامن بننا ہوگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کی قائم مقام افغان سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے طالبان قیادت کے لیے عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین کا افغان قیادت کے لیے خصوصی خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ پاکستان افغانستان کے 2 طرفہ تعاون پر مبنی تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر بیرسٹر سیف نے کہا، قبائلی اور سیاسی عمائدین اور علماء کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے مابین دوستانہ تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ افغان سفیر سردار احمد شکیب نے کہا کہ پاکستان افغانستان تعلقات کی مضبوطی خطے اور عوام کے مفاد میں ہے۔ پاک افغان تعلقات کی بہتری کے لیے آپ کا کردار قابل تعریف ہے۔ رخ کریں گے پارا چنار کا، جہاں فریقین کے بنکرز کو مسمار کرنے کا عمل جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اب تک 30 سے زائد بنکرز کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ حساس مقامات پر مزید 250 سے زائد بنکرز موجود ہیں۔ آج چل سے پارا چنار گاڑیوں کے قافلے کی روانگی کا امکان بھی ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد کے قریب واقع دیہات گیدو اور پیٹواڑ میں بھی بنکر مسمار کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے 2 بنکرز کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ پہاڑوں پر قائم بنکرز کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اڑایا جا رہا ہے۔ پارا چنار کے تاجروں کے مطابق آج ٹل سے پارا چنار گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران مسافروں، طلبہ اور مریضوں کو پارا چنار پشاور اور ہنگو سے لانے اور لے جانے کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ جرگہ ممبر سید رضا حسین نے مطالبہ کیا ہے کہ محصور طلبہ اور مسافروں کی بحفاظت منتقلی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ اپنے گھروں تک پہنچ سکیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق فریقین کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے اور امن و امان کی بحالی کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حساس علاقوں میں موجود بنکرز کو مکمل طور پر ختم کرنے تک کارروائی جاری رہے گی۔ کودم میں فریقین نے اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار کمشنر کوہاٹ کو جمع کروا دیا۔ ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اسلحہ حوالگی میں معاونت کریں گے۔ فریقین حکومت کے پاس جمع کرایا گیا اسلحہ اپنی مرضی سے کسی بھی وقت دیکھ سکیں گے۔ فریقین کو قانونی اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی، جس کے لیے حکومت لائسنس جاری کرے گی۔ کودم امن معاہدے کے تحت فریقین اسلحہ جمع کرانے کے پابند ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کہ امن معاہدے کے تحت فریقین نے اسلحہ جمع کرانے کا پلان حکومت کو دے دیا ہے۔ ذاتی حفاظت کے لیے حکومت فریقین کو قانونی اسلحہ لائسنس جاری کرے گی۔
कोदम में बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी है। तमाम बंकर्स को गिराया जाएगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीम और सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस पर तीसरा हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक खैबर के इलाके बाड़ा में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक दहशतगर्द जख्मी हुआ। दहशतगर्द असलहा छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने असलहा कब्जे में ले लिया है। फायरिंग में पोलियो टीम महफूज रही। इत्तलात के मुताबिक जख्मी दहशतगर्द करीबी इलाके कंबर खेल में दाखिल हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। आइए उनकी जिंदगी के अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। इस्माइली इमामत के दीवान के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 49वें इमाम यानी रूहानी लीडर थे। प्रिंस करीम आगा खान 1936 में स्विट्जरलैंड में पैदा हुए और बचपन के इब्तदाई अय्याम नैरोबी में गुजारे। उन्होंने 1957 में 20 बरस की उम्र में इमामत संभाली थी। प्रिंस करीम आगा खान प्रिंस अली खान के बड़े बेटे थे। प्रिंस करीम के दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम थे। उन्होंने स्विट्जरलैंड के ली रोजी स्कूल और फिर 1959 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इस्लामी तारीख में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। आगा खान सोम ने 1300 बरस की तारीखी रवायात के बरक्स बेटे की जगह पोते को जानशीं बनाया था। प्रिंस करीम आगा खान को बरतानवी शहरियत भी दी गई थी, मगर जिंदगी का ज्यादातर अरसा उन्होंने फ्रांस में गुजारा। वेंटी फेयर मैगजीन ने उन्हें वन मैन स्टेट का नाम दिया था। उनकी पहली एहलिया बरतानवी मॉडल सैली क्रूकर थी, जिनसे उनकी शादी 1969 में हुई। सैली क्रूकर से प्रिंस करीम के 2 बेटे और एक बेटी हुई। ये शादी 25 बरस चली, जिसके बाद उन्होंने 1998 में शहजादी गैब्रियल जू लेनिंजन से पेरिस के नवाही इलाके में शादी की। जर्मन शहजादी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अनारा इख्तियार कर लिया था। जोड़े का एक बेटा हुआ, ताहम 6 बरस बाद जोड़े ने अलहदगी इख्तियार कर ली। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान है, जबकि एक बेटी जहर आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी जिंदगी पसमानदा तबकात की जिंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। वो इस बात पर जोर देते रहे थे कि इस्लाम एक दूसरे से हमदर्दी, बर्दाश्त और इंसानी अजमत का मजहब है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के जरिए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों खसूसन एशिया और अफ्रीका में फलाही इकदामात किए। ये इकदामात ज्यादातर तालीम, सेहत, मईशत और सकाफत के शोबों में थे। सिर्फ सन 2023 में आगा खान फाउंडेशन ने 58 मिलियन पाउंड वक्फ किए थे। प्रिंस करीम आगा खान ने अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन और साबिक सोवियत यूनियन के सदर मिखाइल गोर्बाचोव की जनेवा में सिफारती बातचीत मुमकिन बनाई थी। वो घोड़ों के शौकीन थे और फ्रांस में घड़दौड़ और ब्रीडिंग के सबसे बड़े इदारे के मालिक थे। उनके मशहूर तरीन घोड़ों में शरगर भी था, जिसने 1981 में एप्सन डर्बी रेस में रिकॉर्ड कायम किया था। इस घोड़े को आयरिश फोरम से मुबैना तौर पर IRA के अरकान ने चुरा कर 2 मिलियन पाउंड तावान तलब किया था। ताहम टेलीफोनिक राबतों के बाद अगवाकारों ने राब्ते खत्म कर दिए थे और घोड़े का उसके बाद कुछ पता न चल सका था। प्रिंस करीम को मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटियों की जानिब से आला तरीन एजाजात और एजाजी डिग्रियों से नवाजा गया था।